अस्सलाम वालेकुम। शेख चिली और शहजादी कंदील का आखिरी हिस्सा सुनने से पहले चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक कागजी पुतले ने डकाम जादूगर को इतला दी कि शोषण चुड़ैल ने शेख चिली को एक दरख्त से बांधकर उल्टा लटका दिया। तो डगाम जादूगर ने तख्त से उतरकर एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो वो अपने कमरे हाथ से गायब हो गया। जब डगाम जादूगर दोबारा जाहिर हुआ तो वो जंगल में वहाँ मौजूद था जहाँ शोषण चुड़ैल ने शेख चिली को एक दरख्त के साथ ऐसे उल्टा लटकाया हुआ था जैसे एक कसाई बकरे को ज़िबा करके खाल उतारने के लिए उल्टा लटकाता है। शेख चिली अभी तक बेहोश था। उसकी टोपी भी एक तरफ पड़ी हुई थी। आका, मैं जब शेख चिली के घर पहुंची तो मुझे मालूम हुआ शेख चिली अपने गधे मोगू समेत जंगल के पास पहुंच चुका है, तो मैं फौरन यहाँ आ गई। शेख चिली यहाँ कैसे पहुंच गया और इसे इस जंगल के बारे में किसने बताया था? आका, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। अगर शेख चिली यहाँ जंगल तक पहुँच सकता है तो फिर उसे ये भी मालूम होगा मैंने अपना जादू महल समंदरी जजीरे पर बनाया हुआ है। डकाम जादूगर ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, कैसा हो सकता है, उसे होश में लाओ ताकि मैं इसकी खाल उधेड़ सकूँ। डकाम जादूगर ने बड़े सफ़ाना लहजे में कहा तो शोषण चुड़ैल ने आसपास में सिर हिला दिया। फिर उसने अपना दाया हाथ शेख चिली के चेहरे की तरफ करके झटका तो यकलक शेख चिली के चेहरे पर चंद लम्हे के लिए सुर्ख रोशनी सी पड़ी। फिर वो रोशनी गायब हो गई और कुछ देर के बाद शेख चिली के जिस्म में हरकत के आसार पैदा हुए तो शोषण चुड़ैल पीछे हट गई। डगाम जादूगर ने दाया हाथ फिजा में लहराया तो उसके हाथ में एक चाबुक आ गया। उसने चाबुक फिजा में जोर से लहराया तो शड़क की तेज आवाज़ पैदा हुई। फिर थोड़ी देर बाद शेख चिली ने आंखें खोल दी। उसने डगाम जादूगर को उल्टा खड़े देखा तो हैरान रह गया। चूँकि शोषण चुड़ैल शेख चिली के बाईं तरफ थी इसीलिए उसकी नज़र उस पर ना पड़ी। अरे डगाम जादूगर, तुम्हें उल्टा किसने कर दिया? शेख चिली, उल्टा मैं नहीं, तुम उल्टे लटके हो। डगाम जादूगर ने दांत कचकचाते कहा तो शेख चिली बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने अपने पैरों की तरफ देखने की कोशिश की लेकिन उल्टा लटके होने की वजह से अपने पैरों को ना देख सका। अलबत्ता उसे मालूम हो गया कि वाकई वही उल्टा लटका है। ओह, तो तुम ठीक कह रहे हो डगाम जादूगर, वाकई मैं ही उल्टा लटका हूँ। मगर मुझे किसने उल्टा लटकाया और क्यों? अपने बाईं तरफ देखो, डगाम जादूगर ने कहा तो शेख चिली ने गर्दन मोड़कर बाईं जानिब देखा तो शोषण चुड़ैल को देखकर खौफजदा हो गया। ये बदसूरत बुढ़िया कौन है? क्या तुम्हारी अम्मा है? नहीं, ये गुलाम चुड़ैल है मेरी। इसी ने मेरे कहने पर तुम्हें उल्टा लटकाया। अम्मा का सुनकर डगाम जादूगर ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा, शेख चिली, तुमने मुझे बदसूरत बुढ़िया कहा। अगर तुम आका का शिकार ना होते तो मैं तुम्हारा खून पी जाती। इससे पहले कि शेख चिली कोई और बात करता, शोषण चुड़ैल ने उड़ाते हुए कहा तो शेख चिली घबरा गया। तुम मेरा खून क्यों पियोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे बदसूरत बुढ़िया कहा तो मैंने कौन सा गलत कहा? तुम वाकई बदसूरत बुढ़िया हो। शोषण चुड़ैल, तुम खामोश हो जाओ, डगाम जादूगर ने तहकमाना लहजे में शोषण चुड़ैल से कहा तो वो फौरन दांत कचकचा करेगी और बदस्तूर को सीधी नज़रों से शेख चिली को देखने लगी। डगाम जादूगर चाबुक लिए शेख चिली के करीब आया और गुस्सीली नज़रों से शेख चिली को देखने लगा। तुम भी मुझे गुस्से से देख रहे हो और ये शोषण चुड़ैल भी मुझे गुस्से से देख रही है। क्या तुम दोनों बहन भाई मुझे इसी तरह गुस्से से घूरते रहोगे? शेख चिली ने कहा तो उसी लम्हे डगाम जादूगर ने पूरी कुव्वत से चाबुक शेख चिली की पुश्त पर मार दिया। शेख चिली के हल्क से दर्दनाक चीख निकली, ढ ढ ढ ढ ढ जा जा जा। शेख चिली ने रुक रुक कर कहा मगर उसी लम्हे डगाम जादूगर ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से चाबुक उसकी पुश्त पर दे मारा। शेख चिली के हलक से एक बार फिर दर्दनाक चीख निकली और वो पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा।
तड़पो, तुम जितना ज़्यादा तड़पोगे मुझे इतनी ही खुशी होगी, ढकाम जादूगर ने कह के लगाते कहा। मम्मा मुझे माफ़ कर दो, शेख चिल्ली ने एक बार फिर रुक रुक कर बोलना शुरू किया और फिर बेहोश हो गया। अरे ये तो बेहोश हो गया, लेकिन मैंने इसे बेहोश नहीं रहने देना। शेख चिल्ली होश में आओ, ढकाम जादूगर ने कहा और उसने चाबुक फिजा में बुलंद करके एक बार फिर शेख चिल्ली की पुश्त पर मारा। शेख चिल्ली ने जोर की चीख मारी और होश में आ गया। ढगाम जादूगर मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरी कमर ज़ख्मी हो गई है, मुझे छोड़ दो, शेख चिल्ली ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो ढगाम जादूगर ने इनकार में सर हिला दिया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था शेख चिल्ली, और मैं अपने ऊपर हाथ उठाने वाले को कभी माफ़ नहीं करता। जब तक मैं तुम्हारी खाल ना उधेड़ दूँ मुझे सुकून नहीं आएगा। क्यों? क्या तुमने मेरी खाल के जूते बनाने हैं? हाँ, मैं तुम्हारी खाल के जूते बनाऊंगा और तुम्हारा गोश्त चील कौवों को खिला दूंगा, ढगाम जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा। तो शेख चिल्ली खौफ भरी नज़रों से उसे देखने लगा। नहीं, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। नहीं रहम करूंगा, बल्कि चाबुक मार मार कर तुम्हारी खाल को उधेड़ दूंगा। फिर उसने चाबुक फिजा में लहराया और पूरी कुव्वत से शेख चिल्ली की पुश्त पर दे मारा। शेख चिल्ली के हल्क से दर्दनाक चीख निकली और उसके साथ ही उसके कपड़े फटके, जख्मों से खून रस रहा था। ढगाम जादूगर ने एक बार फिर उसे चाबुक मारा तो शेख चिल्ली चीख मार कर बेहोश हो गया। तुम जितनी मर्तबा बेहोश होगे मैं उतनी ही मर्तबा तुम्हें चाबुक मार कर होश में ले आऊँगा, ढगाम जादूगर ने कहा और फिर शेख चिल्ली को चाबुक मार दिया। चाबुक के पड़ते ही शेख चिल्ली के हलक से दर्दनाक चीख निकली और वो होश में आ गया और धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गया। क्यों रो रहे हो? मुझे मेरी माँ याद आ रही है। अम्मा याद आ रही है या तुम इसलिए रो रहे हो कि मैं तुम पर दर्द खा लूँ? अगर तुम दर्द खा सकते हो तो खा लो और मुझे छोड़ दो। जितना चाहे रो लो, मुझे तुम पर तरस बिल्कुल नहीं आएगा। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है भाई? शेख चिल्ली ने बड़ी मासूम सी सूरत बनाकर कहा, ऐसा ही समझ लो। और फिर इसी तरह शेख चिल्ली को कोड़े मारता जाता था ढगाम जादूगर, और जब शेख चिल्ली बेहोश हो जाता फिर उससे एक बार फिर कोड़ा मारकर उसे होश दिला देता। अभी वो उसे कोड़े मारने ही लगा हुआ था कि उसी लम्हे एक शेर की खौफनाक धार से जंगल की फिजा गूंज उठी। तो ढगाम जादूगर का हाथ रुक गया। शेर की धार करीब से सुनाई दी, इसलिए ढगाम जादूगर और शोषण चूड़े बेख्तियार चौंक कर इधर उधर देखने लगे। उसी लम्हे एक दरख्त के अकब से एक शेर ने ढगाम जादूगर पर छलांग लगा दी। ढगाम जादूगर ने पलटकर उसकी तरफ देखा ही था कि शेर उससे टकराया, उसे लेते हुए जमीन पर जा गिरा। शेर के पंजे ढगाम जादूगर के सीने पर लगे, जिससे उसका लिबास फट गया। ढगाम जादूगर जख्मी हो गया। अलबत्ता ढगाम जादूगर के हाथ में चाबुक था, इसीलिए ढगाम जादूगर ने तेजी से उठते हुए चाबुक लहराकर हमला करने वाले शेर को मार दिया। चाबुक शेर को लगा तो उसके हल्क से खौफनाक धार निकली और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। चाबुक का निशान उसकी खाल पर पड़ गया। ढगाम जादूगर आगे बढ़कर एक बार फिर शेर को चाबुक मारने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे शेर ने ढगाम जादूगर पर हमला कर दिया। इस बार ढगाम जादूगर को संभलने का मौका न मिला और शेर के हमले से वो उछल कर पुश्त के बल जमीन पर गिर गया। उसका सर जमीन पर बड़ी लकड़ी से टकराया था, जिससे उसके हल्क से चीख निकल गई। ढगाम जादूगर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने शेर को अपनी तरफ आते देखा तो तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे शेर ने उस पर छलांग लगा दी। ढगाम जादूगर ने अपना बायां हाथ शेर की तरफ करके झटका तो उसके हाथ से 3 तीर निकलकर शेर को लगे। उसके हलक से गुर्राहटें निकली और वो एक धमाके से जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। चंद लम्हे बाद वो साकित पड़ गया। ढगाम जादूगर ने शोषण चुड़ैल को देखा, जो एक दरख्त की ओर में छुपी खौफजदा नजरों से मुर्दा शेर को देख रही थी। वाह आका, तुमने तो कमाल कर दिया।
تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک شیر کی خوراک بن جاتا، شوشن چڑیل نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ تو ڈگام جادوگر مسکرا دیا۔ اسی لمحے جنگل کی فضا کئی شیروں کی دھاڑوں سے گونج اٹھی۔ تو ڈگام جادوگر اور شوشن چڑیل بے اختیار چونک پڑے۔ شیروں کی دھاڑیں جھاڑیوں سے سنائی دے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ڈگام جادوگر شوشن چڑیل جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یکدم بائیں طرف کی جھاڑیوں سے 8 شیر باہر نکل آئے۔ اتنی زیادہ تعداد میں شیروں کو دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے شیروں نے ڈگام جادوگر اور شوشن چڑیل پر حملہ کر دیا، مگر ڈگام جادوگر نے فوراً منتر پڑھ کر خود پر پھونک مار دی تو وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس پر چھلانگ لگاتے شیر فضا میں اڑتے زمین پر گرے، جبکہ شوشن چڑیل وہاں سے فرار نہ ہو سکی اور شیروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ شیروں نے چند ہی لمحوں میں اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیا، پھر مل کر اس کی لاش پر دعوت اڑانے لگے۔ یہ چلی بدستور بے ہوشی کے عالم میں درخت سے لٹکا تھا۔ ابھی تک شیروں کی نظر اس پر نہ پڑی تھی، ورنہ وہ اسے بھی چیر پھاڑنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگاتے۔ اچانک ایک درخت کے عقب سے چراغ کا چین برآمد ہوا۔ پہلے شیروں اور پھر شیخ چلی کی طرف دیکھا، پھر درخت کی اور سے نکل کر ہوا میں تیرتا شیخ چلی کی طرف بڑھنے لگا۔ شیخ چلی کے قریب پہنچ کر چراغ کا چین غور سے شیخ چلی کا جائزہ لینے لگا۔ اور شیخ چلی آقا تو شدید زخمی ہے، مجھے کچھ کرنا ہوگا، جن نے بڑبڑا کر کہا۔ پھر جھک کر زمین پر پڑی شیخ چلی کی ٹوپی اٹھائی اور دوبارہ شیخ چلی کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے زرد روشنی نکل کر شیخ چلی پر پڑی تو شیخ چلی وہاں سے یکلمح غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے چراغ کا چین بھی غائب ہو گیا۔ شیخ چلی ایک درخت کے سائے میں اوندے منہ گھاس پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی پشت ننگی تھی، اس پر گہرے سرخ نشان تھے، ان نشانوں سے خون بھی رس رہا تھا۔ شیخ چلی کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، جبکہ چراغ کا چین اس کے قریب فضا میں معلق تھا۔ شیخ چلی کی ٹوپی بھی گھاس پر پڑی تھی۔ چراغ کے چین کی نظریں شیخ چلی کی پشت پر جمی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اوہ، ڈگام جادوگر نے آقا کو بہت بری طرح زخمی کیا، اب میں کیا کروں؟ ان کے زخموں کا علاج کیسے کروں؟ چراغ کے چین نے پریشان لہجے میں کہا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ اسی لمحے اس سے شیخ چلی کی کرہ سنائی دی تو اس نے بے اختیار چونک کر شیخ چلی کی جانب دیکھا۔ شیخ چلی اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں، مگر منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ شیخ چلی کو ہوش میں آتا دیکھ کر چراغ کے چین کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شیخ چلی آقا کو ہوش آ رہا ہے، چراغ کے چین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد شیخ چلی ہوش میں آ گیا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہوش میں آتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے منہ سے ایک دردناک کرہ نکلی اور وہ بیچارہ اٹھ نہ سکا۔ ہائے ہائے، مجھے معاف کر دو ڈگام جادوگر، مجھے مت مارو، رک جاؤ، شیخ چلی نے چیخ کر کہا۔ اسے چیختا دیکھ کر چراغ کا چین سمجھ گیا کہ شیخ چلی ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں آیا۔ آقا، ڈگام جادوگر یہاں نہیں ہے، چلا گیا ہے، چراغ کے چین نے جلدی سے کہا۔ تو شیخ چلی نے تکلیف کی شدت سے کراہتے چراغ کے چین کو دیکھا، پھر اٹھنے کی کوشش کی اور پھر اٹھ نہ سکا۔ اس کے حلق سے درد بھری کراہیں نکل رہی تھیں۔ آقا، تم لیٹے رہو، تم بہت زیادہ زخمی ہو، چراغ کے چین نے کہا۔ تو شیخ چلی نے دردناک نظروں سے اسے دیکھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ڈگام جادوگر یہاں سے چلا گیا؟ ہاں آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں، چراغ کے چین نے کہا۔ تو شیخ چلی نے لیٹے لیٹے ہی سر گھما کر دائیں بائیں اور سامنے کی طرف دیکھا، جیسے وہ چراغ کے چین کی بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ پھر ڈگام جادوگر کو نہ پا کر شیخ چلی کے چہرے پر اطمینان ابھر آیا۔ شکر ہے وہ چلا گیا، ورنہ اس نے مجھے سچ مچ کا مار ہی ڈالنا تھا، میری کھال ادھیر دینی تھی۔ آقا، یہ تمہاری خوش قسمتی کہ یہاں شیر پہنچ گئے، جس سے ڈر کر ڈگام جادوگر فرار ہو گیا، ورنہ واقعی اس نے تمہاری کھال ہی ادھیر دینی تھی۔ چراغ کے چین، تم کہاں چلے گئے تھے؟
آقا میں یہی ایک درخت پر چھپا بیٹھا تھا۔ شیر چلی اس کو تکلیف کے باوجود گھور کر دیکھا۔ کم وقت اگر تم یہیں تھے تو تم نے مجھے ڈگام جادوگر کے ظلم سے بچایا کیوں نہ؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ آقا میں معذرت چاہتا ہوں، میں تمہیں ڈگام جادوگر کے قہر سے نہ بچا پایا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ڈگام جادوگر بے پناہ جادوئی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ کوئی عام جادوگر نہیں بلکہ اس کا شمار دنیا کے طاقتور جادوگروں میں ہوتا، اور میں ایک معمولی سا جن ہوں۔ میں اسے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں تو اس کے ایک ہی وار سے مارا جاؤں گا، اس لیے مجھے مجبوراً چھپنا پڑا تھا۔ چراغ کے جن نے کہا تو شیر چلی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کم بخت ڈگام جادوگر نے میری بہت پٹائی کی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ مجھ پر رحم کرو، مگر اس نے رحم نہ کھایا۔ ہائے میری کمر، ہائے ہائے، شیر چلی نے کہا۔ پھر وہ کراہنے لگا۔ آقا تم پریشان نہ ہو، میں جڑی بوٹیاں توڑ کر ابھی لاتا ہوں جس سے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اور درد بھی ختم ہو جائے گا تمہارا۔ چراغ کے جن نے اسے تسلی دی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جڑی بوٹیوں سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ جی ہاں آقا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ جلدی آؤ اور وہ جڑی بوٹیاں لے آؤ، درد سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ ہائے، شیر چلی نے کہا اور پھر ایک بار ہائے ہائے کرنا شروع ہو گیا۔ چراغ کے جن نے چٹکی بجاتے کہا، میں ایسے گیا بس ایسے واپس آئے، پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ جبکہ شیر چلی نے آنکھیں بند کی اور اس کے حلق سے ابھی بھی ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد چراغ کا جن واپس آیا، اس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیاں تھیں۔ جڑی بوٹیوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں مسل کر اس کا لیپ بنایا، پھر لیپ کو شیر چلی کی کمر پر لگانے لگا۔ جیسے ہی شیر چلی کی کمر پر لیپ لگا، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، ارے جن کے بچے، آرام سے جڑی بوٹیاں لگاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، صرف چند لمحے تکلیف ہوگی آقا، یہ جڑی بوٹیاں ٹھنڈی ہیں، تھوڑی دیر بعد تمہارے زخم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے اور تم خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرو گے۔ پوری طرح وہ اس لیپ کو شیر چلی کے زخموں پر لگا دیا تھا۔ شیر چلی کو اب آرام محسوس ہو رہا تھا۔ ارے واہ چراغ کے دن، واقعی تمہاری جڑی بوٹیاں نے تو مجھے سکون دیا، کمال ہو گیا۔ اب تو اب ٹھیک ہو گئے نا آقا؟ کیا میں اٹھ کر اب بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں شیر چلی آقا، چراغ کے جن نے کہا تو شیر چلی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر رکھی۔ چراغ کے جن، میرا گدھا موگو کہیں دکھائی نہیں دے رہا، کہیں وہ واپس گھر تو نہیں چلا گیا؟ آقا موگو کو گھر کا راستہ نہیں آتا، اسی لیے وہ گھر کیسے جا سکتا ہے؟ اسی جنگل میں موجود ہوگا، اسے تلاش کرو تاکہ میں اس پر بیٹھ کر سمندری جزیرے پر جاؤں۔ اگر تم ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں آقا؟ ہاں بولو۔ میں ناراض نہیں ہوں گا آقا، میرا مشورہ ہے تم ڈگام جادوگر کی قید سے شہزادی کو چرانے کا خیال دل سے نکال دو۔ چراغ کے جن نے کہا تو شیر چلی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں؟ شہزادی قندیل میری ہونے والی بیوی ہے، اسے ڈگام جادوگر کی قید سے چھڑانا میرا فرض ہے۔ آقا ڈگام جادوگر کو پتہ چل گیا کہ تم زندہ ہو تو وہ تمہیں دوبارہ ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ چراغ کے جن نے کہا تو شیر چلی چونک پڑا۔ ارے ہاں، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، پھر کیا خیال ہے میں تمہیں اور موگو کو واپس تمہارے گاؤں لے چلوں؟ چراغ کے جن نے مسکراتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم مجھے یا موگو کو واپس گاؤں لے کے، میں شہزادی قندیل کو چھڑائے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چراغ کے جن نے ہونٹ بھینچ لی۔ اس نے شیر چلی کو ڈگام جادوگر سے بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا تھا، لیکن اس کے سامنے بھی شیر چلی تھا جس کے موٹے دماغ میں کوئی بات بیٹھ جاتی تو پھر وہ اس سے پیچھے نہ ہٹتا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری بوڑھی ماں بہت روئے گی۔ چراغ کے جن نے کہا، ارے میری ماں کیوں روئے گی؟ روئیں اس کے اور میرے دشمن، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم کس مرض کی دوا ہو؟
तुम मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जिससे डगाम जादूगर का कोई भी जादू मुझ पर असर ना करे। तुम देखना मैं डगाम जादूगर को चक्कर देकर कैसे शहजादी कंदील को चुरा कर ले आता हूँ। ठीक है आका, तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ था, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कहा मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जिससे डगाम जादूगर का जादू मुझ पर असर ना करे। आका, मैं क्या चीज़ दूँ? चिराग के जिन ने उल्टा सवाल किया। मुझे क्या पता, तुम्हारे पास तिलस्मी सलाहियतें हैं, कोई भी चीज़ दे दो जिससे मुझ पर डगाम जादूगर के जादू का कोई असर ना हो। मैं सोचता हूँ ऐसा क्या हो सकता है। फिर वो सोचने में मगन हो गया। जल्दी सोचो, वक्त कम है, अगर डगाम जादूगर यहाँ आ गया तो मसला हो जाएगा। चिराग के जिन ने उसकी बात पर कोई तवज्जो न दी। वो बदस्तूर सोच में था। आका, तुम खुश हो जाओ, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसे डगाम जादूगर का कोई जादुई वार तुम पर असरअंदाज नहीं होगा। चिराग के जिन ने यकलक मुस्कुराते कहा। तो शेख चिल्ली चौंक पड़ा। जो भी है जल्दी से मुझे दे दो। चिराग के जिन ने अपने बाएं हाथ को सामने किया तो उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकल कर उसके उस हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में मटर के दाने से भी छोटा सा एक मोती आ गया। मोती की रंगत सुर्ख थी। ये लो आका, ये मुकद्दस मोती है, इस मोती को अपने मुंह में रख लो। जब तक मुकद्दस मोती तुम्हारे मुंह में मौजूद रहेगा, डगाम जादूगर का कोई जादू तुम पर असर न करेगा। चिराग के जिन ने मोती शेख चिल्ली की जानिब बढ़ाते कहा तो शेख चिल्ली ने उसके हाथ से मोती लिया और गौर से देखने लगा। चिराग के जिन, अगर खुदा न हंसता मैंने ये मोती निकल लिया तो क्या मैं उसकी तिस्मी सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी? तो ये सुनकर चिराग के जिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ आका, अगर तुमने इस मोती को निकल लिया तो उसकी तिल्स्मी सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी। फिर तुम डगाम जादूगर का हर जादुई वार सह ना सकोगे। शेख चिल्ली ने अस्पात में सर हिला। ठीक है, इस मोती को मैं नहीं निकलूंगा। और फिर उसने सुर्ख मोती मुंह में रखा। अब तुम यहीं रुको, मैं मोगू को तलाश करके आता हूँ आका। चिराग के जिन ने कहा। ठीक है, मगर जल्दी आना, शेख चिल्ली ने कहा तो चिराग के जिन ने अस्पात में सर हिलाया, फिर झमाके से वहाँ से गायब हो गया। शेख चिल्ली ने अपने मुंह से सुर्ख मोती निकाला, उसे गौर से देखा। अचानक उसके दिमाग में डगाम जादूगर का ख्याल आया तो उसने जल्दी से सुर्ख मोती मुंह में रख लिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान था। देर बाद शेख चिल्ली को मोगू आता दिखाई दिया तो वो चौंक पड़ा। उसके साथ चिराग का जिन नहीं था। अरे मोगू, तुम अकेले आ रहे हो? फिर चिराग का जिन कहाँ रह गया? शेख चिल्ली ने बुड़बुड़ा कर कहा। चंद ही लम्हों बाद मोगू करीब आ गया। अरे मोगू, चिराग का जिन कहाँ है? मगर मोगू उसे देखता रहा। उसी लम्हे झमाका हुआ और चिराग का जिन आ गया। उसकी नज़र मोगू पर पड़ी तो चौंक पड़ा। का मोगू यहाँ है और मैं उसे इधर उधर तलाश करता फिर रहा था। ये भी अभी यहाँ पे आया है। मोगू बहुत ही चालाक करता है। चिराग के जिन ने बुड़बुड़ा कर कहा। चिराग के जिन, मुझे एक तलवार दो ताकि मैं शहजादी कंदील को आज़ाद कराने निकल पड़ूं। शेख चिल्ली ने कहा तो चिराग के जिन ने अपना हाथ फिजा में झटका तो उसके हाथ पे खंजर आ गया। उसने खंजर शेख चिल्ली को दिया। अरे, मैंने तलवार मांगी और तुम मुझे खंजर दे रहे हो? आका, ये तलवार ही है। जब तुम उससे कहोगे कि ये तलवार बन जाए तो ये खंजर तलवार बन जाएगा। चिराग के जिन ने कहा तो शेख चिल्ली ने अस्पात में सर हिला। फिर ठीक है, अब तुम वापस चिराग में चले जाओ। ऐसा ना हो कि डगाम जादूगर तुम्हें हलाक कर दे। शेख चिल्ली की बात सुनकर जल्दी से चिराग के जिन ने सर हिलाया और फिर धुआं बनकर लहराता हुआ शेख चिल्ली के लिबास की जेब में मौजूद चिराग में चला गया। उसके जाने के बाद शेख चिल्ली मोगू पर सवार समंदरी जजीरे की जानिब बढ़ने लगा। काम जादूगर चंद लम्हे पहले ही अपने जादू महल के खास कमरे में पहुंचा। चाबुक बदस्तूर अभी तक उसके हाथ में थी। उसने चाबुक को तख्त पर रखा और एक कुर्सी पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। आज तो मैं शेरों की खुराक बनते बनते बचा, मगर अफसोस मैं शोषण चुड़ैल को शेरों से न बचा सका।
डाकन जादूगर ने अफसोस भरे लहजे में कहा। उसे वाकई ही शोषण चुड़ैल के मरने का अफसोस था, क्योंकि शोषण चुड़ैल उसकी खास गुलाम थी। अचानक डाकन जादूगर को शेख चिल्ली का ख्याल आया। उसे यकीन था शेरों ने शेख चिल्ली को चीर फाड़ दिया होगा। काश शेख चिल्ली मेरे हाथों मरता, उसकी हड्डियां तोड़ने की हसरत दिल में ही रह गई। डगाम जादूगर ने बुड़बुड़ा के कहा। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और वहाँ जो मोशू नमूदार हुआ। जो मोशू को देखकर डगाम जादूगर चौंक पड़ा। क्यों आए हो जो मोशू? आका, मैं तुम्हें इत्तला देने आया कि शेख चिल्ली समुद्री जजीरे की जानिब आ रहा है। जो मोशू ने मोदबाना लहजे में कहा तो डगाम जादूगर उछल पड़ा जैसे कुर्सी में स्प्रिंग निकल आए हो। जिन्होंने डगाम जादूगर को उछाल दिया, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसी लम्हे वो कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? शेख चिल्ली समुद्री जजीरे की जानिब आ रहा है? क्या वो शेरों की खुराक बनने से बच गया? हाँ का शेख चिल्ली शेरों की खुराक बनने से बच गया है। शेख चिल्ली कैसे बच गया? क्या शेरों ने उसे नहीं देखा जो उसे छोड़कर चले गए? आका, शेख चिल्ली को उसके गुलाम जिन ने बचाया है। जो मोशू ने कहा तो डगाम जादूगर उछल पड़ा। तुम शेख चिल्ली के इसी गुलाम के बारे में बात कर रहे हो जो मेरे बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा था? हाँ आका, मैं उसी जिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन गुलाम जिन तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था। आका, गुलाम जिन एक दरख्त पर छुपा बैठा था। जब तुम शेख चिल्ली की पिटाई कर रहे थे तो उस वक़्त वो वहीं मौजूद था। चूँकि वह बेबस था, इसके पास बहुत कम जादुई ताकतें हैं, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर जब तुम शेरों को देखकर फरार हो गए तो इससे पहले कि शेर शेख चिल्ली की जाने मतवज्जो होते, गुलाम जी शेख चिल्ली को लेकर वहाँ से गायब हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने शेख चिल्ली को देखा जो अपने गधे मोगों पर सवार जंगल के रास्ते समुद्री जजीरे की जानिब आ रहा है। अब गुलाम जिन कहाँ है? आका, मैंने गुलाम जिन के बारे में मालूम करने की कोशिश की, मगर बावजूद कोशिश के मैं उसके बारे में नहीं जान सका। फिर इससे डगाम जादूगर ने हाथ से इशारा किया तो जो मोशू वहाँ से गायब हो गया। शेर चिल्ली, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, इसीलिए तुम शेर की खुराक बनने से बच गए। जब तक मैं तुम्हें हलाक न कर लूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलो हो बात ही। लगाम जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर दीवार की जानिब अपना हाथ झटका तो दीवार पर मंजर उभरा। उस मंजर में शेख चिल्ली दिखाई देने लगा जो अपने गधे मोगों पर बैठा जंगल के रास्ते समुद्री जजीरे की जानिब बढ़ा चला रहा था। शेख चिल्ली को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर लगाम जादूगर ने गुस्से से होंठ बीच लिए। शेख चिल्ली के चेहरे से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि थोड़ी देर पहले वो शदीद जख्मी हालत में था। लगाम जादूगर ने अपना दाहिना हाथ दोबारा मंजर की तरफ करके झटका तो यकलक मंजर दीवार से गायब हो गया। लगाम जादूगर ने एक बार और मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो वो भी वहाँ से गायब हो गया। जब जाहिर हुआ तो वो जंगल में मौजूद था। उसे सामने से शेख चिल्ली आता दिखाई दिया जो गधे पर सवार था। गधा मरियल अंदाज में चलता उसी की जानिब आ रहा था जिधर डगाम जादूगर था। शेख चिल्ली ने डगाम जादूगर को ना देखा, अलबत्ता अहमकों की तरह इधर उधर देख रहा था। डगाम जादूगर ने एक और मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी तो वह गैबी हालत में हो गया। उसने खुद को इस गैबी हालत में किया ताकि कोई दरिंदा अचानक इधर तरफ से निकलकर उस पर हमला ही न कर दे। गैबी हालत में रहकर शेख चिल्ली को सजा देना चाहता था। थोड़ी देर बाद शेख चिल्ली का गधा उससे लिए डगाम जादूगर के करीब पहुंच गया। अरे मोगो, क्या तुम्हारी टांगों में जान नहीं रही? शाम होने वाली है, अंधेरा भी हो रहा है। अगर किसी तरह हम लोग चलते रहे तो 1 महीने में ही समुद्री जजीरे पर पहुंच सकेंगे। तब तक डगाम जादूगर शहजादी कंदील से शादी कर लेगा। अगर डगाम जादूगर ने शादी कर ली तो याद रखना, उसकी सजा में तुम डगाम जादूगर की बजाय तुम्हें दूंगा। शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए अपने गधे से कहा।
ढकाम जादूगर ने दाया हाथ गधे की तरफ करके झटका तो यकलक गधा वहां रुक गया। शेख चिली ने गधे को रुकते देखा तो चौंक पड़ा। अरे मोगू, तुम क्यों रुक गए? क्या तुम थके हो? लेकिन मोगू भला उसे क्या जवाब देता। शेख चिली चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर मोगू से नीचे उतर कर मोगू के सामने आकर खड़ा हो गया। जवाब दो मोगू, क्या थक गए हो? मगर मोगू तो जमीन पर बैठ गया। शेर चिली की हैरत में मजीद इजाफा हुआ। मोगू के बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे वाकई बेहद थक गया। ढकाम जादूगर दिलचस्पी से शेख चिली और मोगू दोनों को देख रहा था। अरे मोगू, अभी क्यों बैठ के? उठो, अभी हमने काफी सफर करना है, शेख चिली ने फिर कहा। मगर मोगू जमीन पर बदस्तूर बैठा रहा। मोगू, क्या तुम बहरे हो चुके हो? मैंने कहा उठो और मुझे समंदरी जजीरे पर ले चलो। मैं शाम से पहले पहले वहां पहुंचना चाहता हूँ, शेख चिली ने एक बार फिर मोगू से कहा। मैं बहुत थक गया शेख चिली, इसलिए आप आराम करना चाहता हूँ, ढकाम जादूगर ने आवाज बदल कर कहा। शेख चिली बेख्तियार चौंका इधर उधर देखने लगा। अरे ये किसकी आवाज़ है? कौन है यहाँ? शेख चिली, मेरे अलावा यहाँ और कौन है? मैं ही बोल रहा हूँ, तुम्हारा गधा मोगू, ढकाम जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा। तो शेख चिली बेख्तियार उछल पड़ा। अगले ही पल वो मोगू के सामने बैठकर उसका चेहरा देखने लगा। उसी लम्हे मोगू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मोगू, क्या तुम इंसानी जुबान में बोल सकते हो? शेख चिली ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ शेख चिली, मैं जानवरों की जुबान के साथ साथ इंसानी जुबान में भी बोल सकता हूँ, ढकाम जादूगर ने कहा। तो शेख चिली हैरान रह गया। फिर उसने मोगू का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया। मोगू, तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दे रही, लेकिन तुम्हारा मुंह तो नहीं हिल रहा। शेख चिली, मैं मुंह हिलाए बगैर बोल सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है मोगू? तुम शायद मुझे अहमक समझते हो। मैं अहमक ज़रूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि मुझे तुम अहमक बना सको। बताओ, तुम मुंह हिलाए बगैर कैसे बोल रहे हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ढकाम जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा। वो शेख चिली के साथ में मजाक करके बहुत खुश हो रहा था। तुम्हें बताना होगा मोगू। मैं नहीं बताऊंगा, मैंने तुमसे आखिरी बार कहा, अगर तुमने नाम बताया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो मेरी पिटाई कर दो, मगर मैं फिर भी नहीं बताऊंगा, ढकाम जादूगर ने जवाब दिया। तो शेख चिली को और गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी पिटाई करता हूँ, फिर ही तुम बताओगे, शेख चिली ने सर हिलाते कहा और उठकर इधर उधर देखने लगा। फिर एक दरख्त के करीब उसे एक मोटी शाख पड़ी दिखाई दी तो उसे उठाकर ले आया। मोगू, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी पिटाई करने लगा हूँ। अगर तुम पिटाई से बचना चाहते हो तो मुझे बता दो, शेख चिली ने शाख को बुलंद करके मोगू से कहा। मगर मोगू तो लापरवाह अंदाज में बैठा रहा। नहीं, ढकाम जादूगर ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, शेख चिली ने कहा। और इससे पहले कि शेख चिली से मोगू की पिटाई करता, ढकाम जादूगर ने उसके अकब में पहुंचकर शाख पकड़ ली। तो शेख चिली बुखला गया। मुड़ के देखा तो उसे कोई दिखाई न दिया। अरे ये शाख किसने पकड़ी? कौन है यहाँ? मैं हूँ मोगू, ढकाम जादूगर ने कहा। तो शेख चिली खौफ भरी नजरों से अपने गधे को देखने लगा। मोगू, तुम तो यहाँ बैठा है और वो कैसे शाख पकड़ सकते हो? नहीं, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मुड़कर देखो, ढकाम जादूगर ने कहा। तो शेख चिली बेख्तियार मुड़ा। अगले ही पल उछल पड़ा, क्योंकि उसके पीछे अब भी मोगू खड़ा था। ढकाम जादूगर ने जादू से खुद को मोगू का हमशक्ल बना लिया और शेख चिली ने गर्दन मोड़कर जमीन पर बैठे मोगू को देखा तो न सिर्फ एक बार फिर हैरत से उछल पड़ा, बल्कि उसकी आंखें फैल गई। मोगू, दो मोगू, खौफ और हैरत से उसकी जैसे आवाज़ हलक में ही अटक गई। हम दोनों जुड़वा भाई हैं, मेरा नाम टोगू है। जब हम छोटे थे तो बिछड़ के मोगू तुम्हारे साथ गांव में रहता है और मैं यहाँ जंगल में, ढकाम जादूगर ने इंसानी आवाज़ में कहा। तो शेख चिली हैरान रह गया। वो उसे देख रहा था जैसे उसका गधा दुनिया का 8वां अजूबा हो। क्या तुम मोगू के जुड़वा भाई हो? हाँ।
کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میں موگو کا جڑوا بھائی ٹوگو ہوں۔ ڈاگام جادوگر نے جواب دیا، اگر تم موگو کے بھائی ہو تو اماں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس کے جڑوا بھائی نہیں ہو سکتے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں واقعی ہی تمہارے گدھے موگو کا جڑوا بھائی ہوں۔ خاموش ہو جاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ میں موگو کی جگہ تمہاری پٹائی کر ڈالوں گا۔ میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، اور سے بات تھی تو میں اپنے بھائی موگو سے ملا ہوں، اسی لیے میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم جاتے ہو یا میں تمہاری پٹائی کروں؟ شیخ چلی نے جارحانہ انداز میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، تم میری پٹائی کرو۔ تم بہت ڈھیٹ گدھے ہو، تمہاری پٹائی تو کرنی ہی پڑے گی، تبھی تم یہاں سے جاؤ گے، شیخ چلی نے کہا، اور پھر اس نے شاخ بلند کر کے ڈاگام جادوگر کو ماری، لیکن شاخ لگنے سے پہلے ڈاگام جادوگر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ارے یہ ٹوگو کہاں چلا گیا؟ میں تمہارے پیچھے ہوں، ڈاگام جادوگر نے کہکا لگا کے کہا۔ پھر جلدی سے شیخ چلی نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی۔ ٹوگو گدھا واقعی اس کے عقب میں تھا۔ ارے تم کیسے غائب ہو گئے تھے؟ مجھے جادو بھی آتا ہے، اسی لیے میں جادو کے ذریعے غائب ہو کر تمہارے عقب میں پہنچ گیا۔ تو تم جادوگر گدھے ہو؟ شیخ چلی بڑا پریشان ہوا، اسے غصہ آ گیا جو اسے جادوگر گدھا کہہ رہا تھا۔ ڈاگام جادوگر تو کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے خود کو ہی جادو سے گدھا بنا لیا تھا۔ ہاں میں جادوگر گدھا ہوں اور تمہیں جادو سے بندر بنا رہا ہوں، جاؤ تیار ہو جاؤ، ڈاگام جادوگر نے کہا، پھر ایک منتر پڑھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ ڈاگام جادوگر منتر پڑھ کر شیخ چلی پر پھونک مارتا، اسی لمحے شیخ چلی نے تیزی سے آگے بڑھ کر ڈاگام جادوگر کی پیٹھ پر شاخ دے ماری۔ ڈاگام جادوگر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شیخ چلی اسے مارے گا۔ جیسے ہی شاخ اسے لگی، اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی، اس کا منتر بھی ادھورا رہ گیا۔ اس سے پہلے شیخ چلی دوبارہ اسے مارتا، ڈاگام جادوگر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر شیخ چلی کے سینے پر ماری تو شیخ چلی اچھل کر پشت کے بل گرا، اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی۔ شاخ بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈاگام جادوگر نے جلدی سے منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری، چمکا ہوا اور وہ اصلی حالت میں آ گیا۔ شیخ چلی ڈاگام جادوگر کو دیکھ کر چونکا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر حیرت ہی ڈر۔ ڈاگام جادوگر تم؟ شیخ چلی نے ہکلا کر کہا۔ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے نا شیخ چلی؟ ڈاگام جادوگر نے اس پر مسکرا کر کہا، اچھا تو تم میرے موگو کے ہم شکل بن کر مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ اب اس کی حیرت دور ہو گئی تھی۔ تمہیں بے وقوف بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم تو شکل سے ہی بے وقوف دکھائی دیتے ہو۔ میں کیا کروں، میری شکل ہی ایسی ہے۔ اب میری بات غور سے سنو شیخ چلی، تم میری جادوئی طاقتوں سے واقف ہو گے، اسی لیے اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو اپنے گدھے موگو کو لے کر واپس اپنے گاؤں چلے جاؤ، پھر کبھی بھول کر بھی ادھر نہ آنا، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے گدھے کو ہمیشہ کے لیے بندر بنا دوں گا۔ ڈاگام جادوگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو شیخ چلی ہنس پڑا، تم موگو کو بندر بنا سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ ڈاگام جادوگر اس کی ہنسی پر حیران رہ گیا، اس کا خیال تھا شیخ چلی بندر بننے کا سن کر ہی خوف زدہ ہو جائے گا، مگر جب وہ ہنس پڑا تو ڈاگام جادوگر کو اس پر غصہ آ گیا۔ کیوں؟ میں تمہیں بندر کیوں نہیں بنا سکتا؟ میں تمہیں ایسا بندر بناؤں گا جس کی 2 دمیں ہوں گی۔ میں نے کہا نا احمق جادوگر، تم مجھے بندر نہیں بنا سکتے۔ کیا تمہارا بھی میری طرح موٹا دماغ ہے کہ میری بات تمہارے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں رہی؟ شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا تو ڈاگام جادوگر کو غصہ آ گیا۔ تیار ہو جاؤ شیخ چلی، میں تمہیں بندر بنا رہا ہوں۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کیا، جبکہ شیخ چلی اطمینان سے کھڑا تھا جیسے اسے کسی بات کا خوف ہی نہ ہو۔ ڈاگام جادوگر نے منتر پڑھ کر شیخ چلی پر پھونک ماری، اس کا خیال تھا کہ پھونک مارتے ہی شیخ چلی بندر بن جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔
کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے دوبارہ منتر پڑھ کر شیخ چلی پر پھونک ماری، مگر اس بار بھی شیخ چلی پر اس کے منتر کا اثر نہ ہوا تو ڈگام جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ بس بنا لیا مجھے دو دموں والا بندر، شیخ چلی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا جادو تم پر اثر نہیں کر رہا، یہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ شیخ چلی نے انکار میں سر ہلایا۔ کیا تم جانتے ہو میرا جادو تم پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، تمہیں بتانا ہوگا شیخ چلی، بتاؤ ورنہ۔ ارے کیوں بتاؤ، کیا زبردستی ہے؟ ڈگام جادوگر اس کا جواب سن کر چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اپنا دائنا ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار رکھی۔ ڈگام جادوگر کا خیال تھا شیخ چلی تلوار دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا، اسے بتا دے گا، لیکن شیخ چلی کے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ کر بھی نہ ابھرے۔ اب بتاتے ہو یا میں تمہاری گردن اڑا دوں؟ آہستہ آہستہ وہ اس کی جانب بڑھنے لگا تو شیخ چلی خوف زدہ ہوا۔ رک جاؤ، میری گردن نہ اڑانا، شیخ چلی نے خوف بھرے لہجے میں کہا، اور لاشعوری طور پر وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ اس کے عقب میں اس کا گدھا موگو بیٹھا ہوا تھا، اس لیے شیخ چلی پیچھے ہٹتے ہوئے اسے ٹکرایا تو اس کا توازن بگڑ گیا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں دھڑام سے زمین پر گرا۔ اگلے ہی لمحے شیخ چلی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بتاتے ہو یا بتاتا ہوں، تم رک جاؤ۔ شاباش، اب جلدی سے بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ شیخ چلی نے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ یہی کہ تم پر میرا جادو اثر کیوں نہیں کر رہا؟ ڈگام جادوگر نے بڑے چلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو ڈگام جادوگر، اگر تم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی میری ایک بات ماننا ہوگی۔ شیخ چلی نے کہا، مجھے تمہاری کون سی بات ماننا ہوگی؟ ڈگام جادوگر، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، تم شہزادی قندیل کو میرے حوالے کر دو گے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہارا جادو مجھ پر اثر کیوں نہیں کر رہا۔ شیخ چلی نے کہا تو ڈگام جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سوچنے لگا کہ وہ شیخ چلی سے جھوٹا وعدہ کر لیتا ہے، وہ شہزادی قندیل سے شادی نہیں کرے گا، اسے اس کے حوالے کر دے گا، ایسے کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ شیخ چلی سے ہر حالت میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس کا جادو اس پر اثر کیوں نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے شیخ چلی، مجھے تمہاری بات منظور ہے، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شہزادی قندیل سے شادی نہیں کروں گا، اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، اب تو بتا دو۔ ڈگام جادوگر نے کہا تو شیخ چلی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے منہ میں ایک مقدس موتی ہے جس کی وجہ سے تمہارا جادو مجھ پر اثر نہیں کر رہا۔ ڈگام جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ مقدس موتی؟ ہاں، دکھاؤں تمہیں، شیخ چلی نے کہا تو ڈگام جادوگر نے آس پاس میں سر ہلا دیا۔ شیخ چلی نے مقدس منہ سے نکالنے کی کوشش کی لیکن اگلے لمحے چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ مقدس موتی تو میری دھڑ میں پھنس گیا، اسے نکالو۔ کیسے نکالو؟ وہ دھڑ کے ہول میں پھنس گیا ہے، شیخ چلی نے کہا اور دوبارہ اپنی دھڑ سے مقدس موتی نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن باوجود کوشش کے وہ مقدس موتی نہ نکل سکا۔ ڈگام جادوگر، میری دھڑ سے مقدس موتی نہیں نکل رہا، تم منہ کھولو، میں خود نکال لیتا ہوں، ڈگام جادوگر نے فوراً کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، شیخ چلی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈگام جادوگر تلوار زمین پر رکھی اور شیخ چلی کے پاس کیا۔ منہ کھولو۔ شیخ چلی نے منہ کھول دیا۔ ڈگام جادوگر غور سے شیخ چلی کے دانتوں کو دیکھنے لگا، پھر اسے ایک دھڑ کے ہول میں سرخ رنگ کا ایک موتی دکھائی دیا۔ مقدس موتی بہت بری طرح تمہاری دھڑ کے ہول میں پھنسا ہے، اسے سوئی سے نکالنا ہوگا۔ شیخ چلی نے اپنا منہ بند کر لیا۔ ڈگام جادوگر، تو مقدس موتی دیکھ لیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو ڈگام جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیخ چلی کو جال میں پھنسا کر اس کے منہ سے مقدس موتی نکال لے گا، لیکن شیخ چلی احمق ہونے کے باوجود اس کے جال میں نہ پھنسا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ یہ ڈگام جادوگر نے ہنس کر کہا۔ ابھی تو تم نے وعدہ کیا تھا تم شہزادی قندیل سے شادی نہیں کرو گے اور اسے میرے حوالے کر دو گے۔ احمق شیخ چلی، کیا میں تمہیں احمق دکھائی دیتا ہوں؟
میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اچھا تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ مکار جادوگر، تمہیں جھوٹ کی سزا ضرور دوں گا، شیخ چلی نے کہا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے ڈگام جادوگر کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے ڈگام جادوگر نے تلوار اس کی گردن پر مار دی۔ جس انداز میں ڈگام جادوگر نے شیخ چلی کی گردن پر تلوار ماری تھی، اس سے شیخ چلی کی گردن گاجر مولی کی طرح کٹ کر دور جا گرنی چاہیے تھی، مگر تلوار گردن پر لگنے کے باوجود نہ شیخ چلی کی گردن کٹی نہ اسے کچھ ہوا۔ ڈگام جادوگر تو حیران پریشان رہ گیا۔ شیخ چلی بھی حیران تھا کہ تلوار لگنے سے اس کی گردن نہیں کٹی۔ میری تلوار سے تمہاری گردن کیوں نہیں کٹی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری تلوار یقیناً نکلی ہے، شیخ چلی نے کہکا لگا کے کہا۔ تو ڈگام جادوگر نے ہونٹ بھیج لی۔ وہ سمجھ گیا اس کی تلوار جادوئی ہے، اسی لیے شیخ چلی کی گردن پر اس نے کوئی اثر نہیں کیا۔ سوچنے لگا اب کیا کرے۔ اچانک چونک پڑا۔ اس نے دیکھا شیخ چلی اپنے لباس کی جیب سے ایک خنجر نکال کر اسے تلوار بنانے کو کہا تو خنجر تلوار بن گیا۔ یہ اصلی ہے، میں اسے تمہاری گردن پر مارتا ہوں، مجھے امید ہے تمہاری تلوار تمہاری گردن ضرور اڑا دے گی، شیخ چلی نے کہا۔ تو ڈگام جادوگر بجلی کی سی تیزی سے الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے جلدی سے خود کو غائب کرنے والا منتر پڑھ کر پھونکا۔ یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ وہ غائب نہ ہوا۔ اچانک یاد آیا کہ اس نے شیخ چلی سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اور جادوئی اصول کے تحت اگر کوئی جادوگر جھوٹا وعدہ کرتا تو اس کی جادوئی طاقتیں کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتی۔ ڈگام جادوگر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ارے ڈگام جادوگر، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کیونکہ ڈگام جادوگر نے فوراً ہی شیخ چلی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو مڑ کر سمندری جزیرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ شیخ چلی بھی اس کو آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا، لیکن ڈگام جادوگر تو بھاگا جا رہا تھا جیسے اس نے موت دیکھ لی ہو۔ شیخ چلی حیران تھا کہ ڈگام جادوگر کو کیا ہو گیا، وہ کیوں بھاگ کھڑا ہوا۔ میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں ڈگام جادوگر، شیخ چلی نے کہا۔ پھر وہ بھی تلوار سنبھالے ڈگام جادوگر کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ڈگام جادوگر کی رفتار بے حد تیز تھی، اس لیے شیخ چلی تیز دوڑنے کے باوجود اسے پکڑنے میں ناکام رہا۔ ڈگام جادوگر نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ مڑ کر دیکھ لیا تو وہ پتھر کا بن جائے گا۔ تیز دوڑنے کی وجہ سے شیخ چلی کا سانس اب پھول چکا تھا۔ ڈگام جادوگر اور شیخ چلی ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگے جا رہے تھے۔ اسے آوازیں بھی شیخ چلی ساتھ ساتھ دیتا جا رہا تھا، لیکن ڈگام جادوگر کے تو کانوں پر جیسے جوں نہ رینگ رہی تھی۔ ڈگام جادوگر رک جاؤ، مگر ڈگام جادوگر نہ رکا۔ شیخ چلی کو اس پر بے حد غصہ ہے، وہ بار بار اس کو روکنے کا کہہ رہا تھا، مگر ڈگام جادوگر تو رک ہی نہ رہا تھا۔ پھر دوڑتے دوڑتے اچانک شیخ چلی نے ڈگام جادوگر کا لبادہ پکڑ لیا۔ رکو رکو! اسی لمحے ڈگام جادوگر نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا تو شیخ چلی کے ہاتھ سے ڈگام جادوگر کا لباس نکل گیا، اس سے پہلے کہ شیخ چلی دوبارہ ڈگام جادوگر کو اس کے لبادے نما لباس سے پکڑتا۔ ڈگام جادوگر نے دوڑتے دوڑتے شیخ چلی کو دھکا دے دیا۔ اچانک دھکا لگنے سے شیخ چلی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑام سے پہلو کے بل زمین پر گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل کر جھاڑیوں میں جا گری، جس کا شیخ چلی کو پتہ نہ چل سکا۔ اس نے کروٹ بدلی اور سر اٹھا کر ڈگام جادوگر کو دیکھا تو وہ کافی دور جا چکا تھا۔ ارے یہ تو بہت دور چلا گیا، شیخ چلی نے بڑبڑا کے کہا۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے ڈگام جادوگر کے پیچھے ایسے ہی دوڑ لگا دی۔ تھوڑی ہی دور کیا کہ اچانک اسے تلوار کا خیال آیا۔ وہ رکا اور مڑ کر اس جگہ واپس آیا جہاں ڈگام جادوگر نے اسے دھکا دیا تھا۔ تلوار کو تلاش کرنے لگا۔ ارے میری تلوار کہاں گئی؟ شیخ چلی نے کہا اور ارد گرد کے درختوں کے عقب میں گھاس میں بھی ٹٹول کر دیکھا، مگر اسے تلوار نہ ملی۔
उसी लम्हे वो उछल पड़ा क्योंकि अब उसे डगाम जादूगर दिखाई न दे रहा था। ओह! डगाम जादूगर गायब हो गया। शेख चिल्ली ने परेशानी से कहा और एक दरख्त के साए में बैठकर सोचने लगा कि अब वो क्या करे, अपनी तलवार कहाँ तलाश करे। अचानक शेख चिल्ली को चिराग के जिन का ख्याल आया। उसने लिबास से चिराग को निकाला और उससे रगड़ा, मगर चिराग का जिन बाहर ना निकला। शेख चिल्ली हैरान रह गया। चिराग के जिन बाहर आओ। शेख चिल्ली आका, मैं चिराग से बाहर नहीं आ सकता। चिराग के जिन ने जवाब में कहा तो शेख चिल्ली ने मुंह बनाया। क्यों, क्या किसी ने तुम्हें बांध दिया है? नहीं आका, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं जंगल में तुम्हारे साथ नहीं दे सकूंगा, इसलिए चिराग से बाहर नहीं आ सकता। मगर तुम मुझसे वादा किया है। चिराग के जिन, मेरी तलवार कहीं गिर गई है, मुझे मिल नहीं रही। मैं चाहता हूँ चिराग से बाहर आके मेरी तलवार को तलाश करो। शेख चिल्ली आका, तुम्हारी तलवार झाड़ियों में पड़ी है, तुम सामने वाली झाड़ियों की तरफ देखो तो तुम्हें नजर आ जाएगी। चिराग के जिन ने जवाब दिया तो शेख चिल्ली ने बेसाख्ता अपने सामने झाड़ियों को देखा तो उछल पड़ा। उसकी तलवार तो वहां पड़ी हुई थी। तलवार देखकर शेख चिल्ली खुश हो गया। मिल गई, मेरी तलवार मिल गई। शेख चिल्ली ने मुसर्रत से कहा। शेख चिल्ली का ध्यान झाड़ियों की तरफ था। हालांकि वह झाड़ियों के करीब घास फूस पे अपनी तलवार तलाश करता रहा। वो अपनी तलवार उठाकर उस जाने बढ़ा और तेज कदमों से चलता हुआ उधर जाने लगा जिधर डगाम जादूगर गया था। जंगल से निकलने के बाद शेख चिल्ली मैदान में पहुंच गया, जिसकी दूसरी तरफ एक वसी और इस समंदर बह रहा था। समंदर के किनारे पर कतरे ऊंचे पहाड़ थे, जहां से पानी समंदर में गिर रहा था। इन पहाड़ों के अगम में घने दरख्तों का सिलसिला फैला था। शेख चिल्ली समंदर के किनारे खौनक बना इधर उधर देख रहा था। आगे तो समंदर है, फिर डगाम जादूगर कहाँ चला गया? शेख चिल्ली ने मुड़कर दरख्तों को देखने लगा तो उसके दिमाग में ख्याल आया, शायद लगाम जादूगर किसी दरख्त के पीछे छुपा हो। अचानक समंदर के पानी में शोर बरपा। उसी लम्हे लगाम जादूगर समंदर के पानी से बाहर निकला। तलवार बदस्तूर उसके हाथ में थी। चूंकि शेख चिल्ली दरख्तों की जानिब देखने में मगन था, इसीलिए उसने लगाम जादूगर को समंदर से निकलते ना देखा। अरे धोखेबाज लगाम जादूगर, तुम कहाँ हो? सामने आओ। शेख चिल्ली ने ऊंची आवाज में पुकारा तो डगाम जादूगर हॉर्न पीछे कुसीली नजरों से उसे देखने लगा। अचानक शेख चिल्ली की नजर एक दरख्त पर पड़ी। दरख्त के अकब में कुछ चीज दिखाई दी। शेख चिल्ली का ख्याल था इस दरख्त के अकब में डगाम जादूगर छुपा होगा। चुनाचे तेज तेज कदम चलता उसी दरख्त की तरफ बढ़ा। दरख्त के करीब पहुंच कर रुक गया। डगाम जादूगर, मैंने तुम्हें देख लिया, अब छुपने का कोई फायदा नहीं, बाहर निकल आओ और मुझे शहजादी कंदील के पास ले चलो। लेकिन कई लम्हे गुजर गए और दरख्त की ओर से कोई न निकला। डगाम जादूगर, क्या तुम बहरे हो गए हो? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? शेख चिल्ली ने गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन इस बार भी कोई बाहर न निकला तो शेख चिल्ली पर चिलचिलाहट तारी हो गई। डगाम जादूगर अभी तक समंदर के पानी में मौजूद था और दिलचस्पी से शेख चिल्ली को देख रहा था। ठीक है डगाम जादूगर, अगर तुम दरख्त की ओर से नहीं निकलते तो मैं आ जाता हूँ, अब तुम्हें भागने नहीं दूंगा। शेख चिल्ली दरख्त की जानिब बढ़ा। दरख्त के करीब पहुंचकर उसने ओट में झांका तो चेहरे के तासुरात बदल के दरख्त की ओर में घास पर एक सफेद खरगोश आराम कर रहा था। उसे देखकर शेख चिल्ली का मुंह बन गया। मैं तो समझा था यहाँ डगाम जादूगर छुपा है, मगर ये तो सफेद खरगोश है। फिर दरख्त की ओर से निकलकर इधर उधर देखा। अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो वो चौंक पड़ा। उसकी आंखें फैल गई। ओह, ये यकीनन डगाम जादूगर है, जिसने मुझे धोखा देने के लिए जादू के जरिए खुद को सफेद खरगोश बनाया ताकि मैं धोखा खा जाऊं। मगर मेरा नाम भी शेख चिल्ली बहादुर है, मैं अब उसकी किसी चाल में ना आऊंगा। शेख चिल्ली ने कहा, तलवार खंजर बनाकर अपने लिबास की जेब में रखी और पलट कर उसी दरख्त की जानिब बढ़ा। सफेद खरगोश जहाँ आराम कर रहा था,
शेख चिली दबे कदमों चला जा रहा था ताकि सफेद खरगोश उसकी आहट सुनकर बेदार न हो जाए। शेख चिली ने दरख्त के करीब पहुंचकर ओड़ में झांका तो सफेद खरगोश पर दस्तूर आराम कर रहा था। शेख चिली ने हाथ बढ़ाकर सफेद खरगोश को उठा लिया। जैसे ही उसने खरगोश को उठाया, सफेद खरगोश की आंखें खुल गईं। वो चलते हुए शेख चिली के हाथों से निकलने की कोशिश की, मगर शेख चिली ने मजबूती के साथ उसे पकड़ लिया। अब तो मैं ना छोड़ूंगा, टकाम जादूगर, तुमने मुझे बहुत थका दिया। सफेद खरगोश बेदस्तूर उसके हाथों से निकलने के लिए मचल रहा था। शेख चिली से उठाए समंदर के किनारे आए। समंदर की तरफ देखकर ढगाम जादूगर तेजी से पानी के अंदर चला गया, क्योंकि सामने शेख चिली खरगोश के लिए आ रहा था। ढगाम जादूगर, तुम जल्दी से असली हालत में आ जाओ और तो मुझे शहजादी कंदील के पास ले चलो, शेख चिली ने सफेद खरगोश से कहा। लेकिन सफेद खरगोश से क्या जवाब देता, वो तो असली खरगोश था। मगर शेख चिली ही उसे ढगाम जादूगर समझ रहा था। देखो, मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, असली हालत में आ जाओ, वरना मैं तुम्हें समंदर में फेंक दूंगा। सफेद खरगोश मासूम सी नजरों से शेख चिली को देखने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शेख चिली की चरचराहट में इजाफा हो गया। ठकाम जादूगर, आखिर तुम अपनी असली हालत में क्यों नहीं आ रहे? अपनी असली हालत में आओ, सफेद खरगोश को झंझोड़ते हुए कहा। तो सफेद खरगोश के हल्क से चीखें निकली। शेख चिली को ठकाम जादूगर पर गुस्सा आ रहा था, जो उसकी बात ना मान रहा था। ठकाम जादूगर, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम असली हालत में ना आए तो मैं तुम्हें समंदर में फेंक दूंगा। ठीक है ठकाम जादूगर, तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो ना सही, मैं तुम्हें हमेशा के लिए समंदर में फेंक रहा हूँ, फिर तुम्हें मछलियाँ खा जाएंगी, शेख चिली ने धमकियामेज लहजे में कहा और सफेद खरगोश को अपने सर से बुलंद कर लिया। उसका ख्याल था ठकाम जादूगर, जो कि खरगोश के रूप में है, उसकी धमकी से डरकर उस हालत में आ जाएगा। लेकिन उसकी धमकी भला खरगोश पर क्या असर करती? शेख चिली हैरान था कि ठकाम जादूगर अब भी असली हालत में क्यों नहीं आ रहा। रुक जाओ शेख चिली आका, सफेद खरगोश को समंदर में फेंकने से पहले मेरी बात सुन लो। उसी लम्हे शेख चिली को चिराग के जिन की आवाज़ सुनाई दी तो बेख्तियार चौंक कर अपने लिबास की जेब की तरफ देखा। क्या बात है चिराग के दिन, तुम क्या कहना चाहते हो? आका, तुम सफेद खरगोश को समंदर में मत फेंको। क्यों? मैं उसे क्यों ना फेंकूं? ये सफेद खरगोश है, ढगाम जादूगर नहीं। क्या मतलब? हाँ आका, ये ढगाम जादूगर नहीं, ये असली खरगोश है। मैं कैसे यकीन करूं कि ये ढगाम जादूगर नहीं? तुम्हें गलत फहमी हुई है। चिराग के जिन, आका, जिन तुम हो या मैं हूँ? चिराग के जिन ने इस बार खुशीले लहजे में कहा। जिन तो तुम हो, मैं जिन हूँ और मेरे पास जादुई ताकतें हैं, जिससे मैंने मालूम किया कि ये ढगाम जादूगर नहीं। इसलिए तुम मेरी बात पर यकीन करो, इस मासूम जानवर को छोड़ दो। अच्छा, तो कर लेता हूँ यकीन तुम्हारी बात पर, शेख चिली ने मुंह बना के कहा। और फिर उसने सफेद खरगोश को जमीन पर उतारा तो वो बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ गया और देखते देखते झाड़ियों में घुसकर गायब हो गया। चिराग के जिन, अब ये बताओ ढगाम जादूगर कहाँ है? आका, ढगाम जादूगर समंदर के किनारे पानी में छुपा है। तुम जब सफेद खरगोश पकड़े समंदर के किनारे आए थे तो तुम्हें देखकर पानी में छुप गया, चिराग के जिन ने कहा। तो शेख चिली चौंक कर समंदर के पानी को देखने लगा। क्या ढगाम जादूगर पानी में छुपा है? लेकिन मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहा। आका, ढगाम जादूगर पानी में छुपा है, तुम्हें कैसे दिखाई दे सकता है? तुमने अच्छा किया जो मुझे रोक दिया, वरना बेचारा खरगोश हम हमारा जाता। चिराग के जिन, ढगाम जादूगर तो समंदर से बाहर नहीं निकल रहा, अब मैं क्या करूं? क्या मैं समंदर में कूद कर ढगाम जादूगर को पकड़ कर बाहर लाऊं? नहीं आका, ढगाम जादूगर की जादुई ताकतें थोड़ी देर के लिए खत्म हो गई थी। अब उसकी जादुई ताकतें आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं। इसलिए तुम ढगाम जादूगर को छोड़ो और उसके जादू महल पहुंचने की
कोशिश करो। ढगाम जादूगर की जादुई ताकतें कैसे खत्म हो गई? आका, वो तुमसे झूठा वादा करने की वजह से ऐसा हुआ था। ढगाम जादूगर को मैं तलाश ना करूं, फिर मैं समंदर में क्यों कूदूं? शेख चिल्ली ने हैरान होकर कहा। आका, क्या तुम्हें समंदर में सामने दरख्त दिखाई दे रहे थे? शेख चिल्ली ने कहा, काफी दूर दरख्तों की तरफ देखा। हाँ, मुझे दरख्त दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो काफी दूर हैं। आका, इन्हीं दरख्तों के पीछे ही वो जजीरा है जहाँ डगाम जादूगर ने अपना जादुई महल बनाया। तुम समुद्री जजीरे पर कश्ती में बैठकर नहीं जा सकते, क्योंकि समंदर में मगरमच्छ और बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ कश्तियों में होने के बावजूद तुम्हें चट कर जाएंगी। अलबत्ता मुकद्दस मोती की वजह से तुम आसानी से डगाम जादूगर के जादुई महल पहुंच जाओगे। मुकद्दस मोती मेरी मदद कैसे करेगा? शेख चिड़ी, मुकद्दस मोती करामाती भी है। तुम समंदर में कूदने से पहले अल्फाज कहना, ए मुकद्दस मोती, मुझे समंदरी जजीरे पर मौजूद डगाम जादूगर के जादू महल पहुंचा दे। फिर तुम मगरमच्छ और शार्क से बचते हुए डगाम जादूगर के जादू महल में पहुंच जाओगे। जल्दी करो, अगर डगाम जादूगर को पता चल गया कि तुम उसके जादू महल जा रहे हो, तो वो तुम्हें हरगिज़ अपने जादू महल नहीं जाने देगा। चिराग के जिन की आवाज़ सुनाई दी तो शेर चिली ने जल्दी से सर हिला दिया, जैसे वो सारी बात समझ गया। ठीक है, अब मैं समंदर में छलांग लगा रहा हूँ, कहते ही समंदर में छलांग लगा दी और फिर ये अल्फाज भी उसने दोहरा लिए। अरे मुकद्दस मोती, मुझे समुद्री जजीरे पर डगाम जादू करके जादू महल पहुंचा दे, शेख चिली ने कहा। समंदर में छलांग लगाई। गड़प की आवाज़ के साथ ही शेख चिली समंदर में उतरने के साथ इंतहाई तेजी से बगैर हाथ पाँव मारे किसी मछली की तरह आगे बढ़ता चला गया। डगाम जादूगर की जादुई ताकतें पानी में होने की वजह से तेजी से बहाल होना शुरू हो गई। वो जादुई अमल की वजह से काफ़ी देर पानी में छुपा बैठा था। वो नहीं, इतनी देर पानी में रहना उसके बस की बात नहीं थी। वो हलाक भी हो सकता था। डगाम जादूगर को तैराकी भी नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि उसकी जादुई ताकतें मुकम्मल तौर पर बहाल होगी, तो उसने पानी से बाहर सर निकाला। उस तरफ देखा जहाँ पहले शेख चिल्ली था, मगर अब वहाँ ना था। अरे, ये कहाँ चला गया? इधर उधर देखने लगा, लेकिन शेख चिल्ली कहीं दिखाई ना दिया। अचानक डगाम जादूगर की नज़र एक पत्थर पर पड़े जूतों पर पड़ी तो चौंक पड़ा। वो तेज तेज चलता पानी से निकला और पत्थर पर पड़ा जूता उठा के उसे देखने लगा। अरे, ये तो शेख चिल्ली का जूता है, मगर शेख चिल्ली कहाँ है? फिर वो जंगल की तरफ इधर उधर देखने लगा। उसे जंगल में भी शेख चिल्ली दिखाई ना दिया। शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? उसके जहन में ख्याल आया, शायद शेख चिल्ली उसे चक्कर देने के लिए समंदर के किनारे पत्थर पर जूते रखकर कहीं छुप गया और अचानक ही उस पर वार कर देगा। डगाम जादूगर ने कई बार शेख चिल्ली को आवाज़ें दी, सामने ना आया। शेख चिल्ली तो उसने एक मंत्र पढ़कर अपना बायां हाथ फिजा में लहराया तो फिजा में कागजी पुतला नमूदार हुआ। क्या हुक्म है आका? शेख चिल्ली कहाँ है? आका, शेख चिल्ली समंदर के रास्ते तुम्हारे जादू महल की जानिब जा रहा है। क्या कह रही हो? शेख चिल्ली मेरे जादू महल की जानिब जा रहा है? उससे मेरे जादू महल के बारे में कैसे पता चला? आका, शेख चिल्ली को तुम्हारे महल के बारे में कैसे पता चला, ये मैं नहीं जानता। उसे याद आ गया कि शेख चिल्ली के मुंह में मुकद्दस मोती है, जिसकी वजह से वो शेख चिल्ली को पहले भी हलाक नहीं कर सका था, और अब शेख चिल्ली इसी मुकद्दस मोती की वजह से पानी में आगे बढ़ता उसके जादू महल जा रहा होगा। क्या शेख चिल्ली जादू महल पहुंच गया या अभी रास्ते में? लगाम जादूगर ने सोचकर कहा। अभी शेख चिल्ली रास्ते में है आका, कागजी पुतले ने कहा तो डगाम जादूगर ने सर हिलाया। फिर कागजी पुतले को इशारा किया तो वो वहां से गायब हो गया। डगाम जादूगर जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। मंत्र पढ़ने के बाद उसने खुद पर फूंक मारी तो धमाका हुआ और वहां से गायब हो गया। जब डगाम जादूगर दोबारा जाहिर हुआ तो वो अपने जादू महल के कमरे खास में था। तेज तेज कदमों से
चलता हुआ कमरा हाथ से निकल कर राहदारी के आखिरी कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था, मगर जब डगाम जादूगर ने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा गायब हो गया। फिर जब डगाम जादूगर कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजा खुद ब जाहिर होकर बंद हो गया। कमरा वसी और इस था। उसके बाईं तरफ कोने में पलंग पर शहजादी कंदील बैठी थी। डगाम जादूगर को देखते ही उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। तुम? शहजादी कंदील ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन डगाम जादूगर ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वही मंत्र पढ़ता उसकी जानिब बढ़ता चला जा रहा था। भी शहजादी कंदील के करीब पहुंचते ही उसने शहजादी पर फूंक मारी तो यकलक झमाका हुआ शहजादी कंदील के सुर्ख धुआं फैल गया। चंद ही लम्हों बाद सुर्ख धुआं जटा तो शहजादी कंदील की शक्ल इंतहाई खौफनाक हो गई। उसके मुंह के ऊपर के दो दांत बड़े होकर बाहर को निकल आए। डगाम जादूगर ने जादू के जरिए उसे एक चुड़ैल बना दिया। क्या हुक्म मेरे आका? शहजादी कंदील ने बदती हुई आवाज में कहा। शेख चिली नामी एक इंसान मेरे जादू महल में आ रहा है, तुम उसे हलाक कर दो। डगाम जादूगर ने कहा, तुम्हारे हुक्म की तामील होगी आका, मगर मैं उस अहमक शेख चिली को कैसे पहचानूंगी? शहजादी कंदील ने कहा, मेरी आंखों में देखो। डगाम जादूगर ने कहा तो शहजादी कंदील ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसे शेख चिल्ली का चेहरा दिखाई दिया। ठीक है आका, मैं शेख चिल्ली का चेहरा देख लिया, शहजादी कंदील ने कहा। डगाम जादूगर ने सर हिला दिया, फिर अपना हाथ दरवाजे की जानिब किया तो यकलक सुर्ख शुआएं दरवाजे पर पड़ी और दोबारा दरवाजा गायब हो गया। शहजादी कंदील तेज तेज चलती कमरे से बाहर निकली। शेख चिली इंतहाई तेज रफ्तारी से पानी में तैरता आगे बढ़ा जा रहा था। समंदर में उसे मगरमच्छ, शार्क मछलियां तक दिखाई दे रही थी, मगर किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो न दी। शेख चिल्ली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। चंद लम्हों बाद शेख चिल्ली को एक बार फिर झटका लगा और उसके पांव जमीन पर टिक गए और वो एक महल में पहुंच गया। शेख चिल्ली चौंक कर और हैरत भरी नजरों से महल का जायजा लेने लगा। महल वसी और इंतहाई खूबसूरत था। उसके दीवारों की रंगत सुर्ख थी। दाई तरफ एक बाग था जहाँ दरख्त और पौधों की बहुतायत थी। यही डगाम जादूगर का जादू महल है, शेख चिली ने बड़बड़ा के कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, यह डगाम जादूगर का ही महल है। उसी लम्हे शेख चिली को चराग के जिन की आवाज सुनाई दी। क्या डगाम जादूगर अभी तक समंदर के पानी में छुपा है? नहीं आका, डगाम जादूगर अपने महल पहुंच चुका। क्या कह रहे हो? हाँ आका, तुम्हारे समंदर में उतरने के बाद डगाम जादूगर समंदर से निकलकर तुम्हारे बारे में मालूम किया और तुमसे पहले यहाँ पहुँच गया। कि उसे शहजादी कंदील से शादी तो नहीं कर ली? नहीं आका, चिराग के जिन ने कहा और फिर राहदारी की जानिब शेख चिली बढ़ने लगा। अभी उसे चंद कदम उठाई कि अचानक शेख चिली को राहदारी में एक चुड़ैल दिखाई दी तो वो बेख्तियार ठिठक कर रुक गया। चुड़ैल ने शहजादियों जैसा लिबास पहना था। उसके सर पर एक छोटा सा ताज था, जबकि उसके कानों में झुमके थे। शेख चिली आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। वो शहजादी कंदील थी जिसे डगाम जादूगर ने जादू से चुड़ैल बना दिया। शहजादी कंदील ने राहदारी से निकलते ही छलांग लगाई और उसकी दोनों टांगें शेख चिली के सीने पर पड़ी तो शेख चिली उछलकर पुश्त के बल फर्श पर गिरा और उसके हल्क से दर्दनाक चीख निकली। उसे अपना सांस सीने में घुटता हुआ महसूस हुआ, इसलिए वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। जब उसकी हालत संभली तो उठने की कोशिश की, फिर वो उठकर खड़ा ही हुआ था कि शहजादी कंदील की लात उसके सर पर पड़ी। उसके सर से पगड़ी उतरकर दूर जा गिरी। शेख चिली को सीधी नजरों से शहजादी कंदील की तरफ देखा ही था कि शहजादी ने उछलकर उसके पेट में लात मारी। शेख चिली के हल्क से दर्दनाक चीख निकली और वो एक बार फिर उछलकर पुश्त के बल फर्श पर गिरा और घसीटता चला गया। उसका सर एक धमाके से दीवार से टकराया। शेख चिली का दिमाग झंझना उठा। अपनी आंखों के सामने तारीकी फैलती महसूस हुई। शेख चिली ने अपने हवासों पर काबू पाने की कोशिश की,
लेकिन वो बेहोश हो गया। शेख चिल्ली के चेहरे पर फिर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा तो उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। एक दीवार के साथ वो जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके सामने शहजादी कंदील चुड़ैल के रूप में खड़ी थी, जबकि उसके अक्कम में डगाम जादूगर मौजूद था। शेख चिली को शहजादी कंदील ने ही थप्पड़ मारा था। शेख चिली, अब मुंह खोलो, शहजादी कंदील ने कहा। क्यों? तो मुंह खोलो तो सही। शेख चिल्लिया का तो मुंह ना खोलना, ये शहजादी कंदील है और तुम्हारे मुंह से मुकद्दस मोती निकालना चाहती। इससे पहले कि शहजादी कंदील को शेख चिल्ली जवाब देता, उसी लम्हे उसे जरा के जिन की आवाज़ सुनाई दी तो शेख चिल्ली चौंक पड़ा। क्या ये शहजादी कंदील है? हाँ आका, डगाम जादूगर ने जादू से उसे चुड़ैल बनाया ताकि ये तुम्हारे मुंह से मुकद्दस मोती निकलवा सके। चिराग के जिनकी आवाज़ सुनाई दी तो शेर चिली बड़ी गुस्सीली नजरों से डगाम जादूगर को देखने लगा। तुम किससे बात कर रही हो शेख चिली? डगाम जादूगर ने पूछा। तुम्हारे हालू से, शेख चिली ने मुंह बनाकर कहा। शहजादी कंदील, इसके मुंह से मुकद्दस मोती निकालो। एक बार इसके मुंह से मुकद्दस मोती निकल जाए फिर देखना मैं इसका क्या हशर करता हूँ। तुम ही मेरे हाथ चढ़ गए तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, शेर चिली ने गुस्सीले लहजे में कहा। मगर उसी लम्हे शहजादी कंदील ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जोरदार था कि कमरा थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठा। शहजादी कंदील, मैं जानता हूँ तुम डगाम जादू करके जादू से चुड़ैल बनी हो, इसीलिए तुम मजबूर हो। मगर इसकी बात ना मानो, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें इसकी कैद से छुड़वाने आया हूँ। मगर उसी लम्हे शहजादी कंदील ने जवाब देने के बजाय एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया, जिससे शेख चिली के हलक से चीख निकली। तुम अपने मुंह से मुकद्दस मोती निकालो वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। नहीं, मैं अपने मुंह से मुकद्दस मोती कभी न निकालूंगा। शहजादी कंदील, तुम हटो, मैं इसके मुंह से मुकद्दस मोती खुद निकालता हूँ, डगाम जादूगर ने कहा। तो शहजादी कंदील एक तरफ हो गई, जबकि डगाम जादूगर ने दाएं हाथ से शेख चिली के जबड़े पकड़े, उन्हें जोर से दबाने लगा। लेकिन शेख चिली ने अपना मुंह सख्ती से बंद किया, इसलिए डगाम जादूगर को उसका मुंह खुलवाने में दिक्कत हो रही थी। शेख चिली, मुंह खोलो। शेख चिली के मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया। चटख की तेज आवाज उभरी, मगर शेख चिली ने इस बार भी मुंह ना खोला। बहुत जिद्दी और ढेठे इंसान हो, मगर मैं भी तुम्हारा मुंह खुलवा कर रहूंगा। काम जादूगर शेख चिली का मुंह खुलवाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में ही शेख चिली का थोड़ा सा मुंह खुल गया। खोलो मुंह, जल्दी खोलो। मगर शेख चिली ने बदस्तूर जबड़े बीच रखे थे। अब शेख चिली का पहले से भी ज्यादा मुंह खुल गया। ठकाम जादूगर शेख चिली के मुंह में झांकने लगा। उसे शेख चिली के एक दाढ़ में एक मोती फंसा हुआ दिखाई दिया तो समझ गया यही मुकद्दस मोती है। फिर डगाम जादूगर ने अपने हाथ की उंगली शेख चिली के मुंह में डाली और मुकद्दस मोती को निकालने ही लगा कि शेख चिली ने अपनी जुबान मोती पर रखी और उसे दबाने लगा। शेख चिली के जबड़े भिजे हुए थे, वरना वो डगाम जादूगर की उंगली पर जोर से काट लेता। मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा शेख चिली। फिर इससे पहले शेख चिली की जुबान पर नाखून मारा तो शेख चिली के हलक से चीख निकली और उसका जुबान लगने से मुकद्दस मोती उसके मुंह से निकलकर डगाम जादूगर के चेहरे पर लगा। डगाम जादूगर एक झटके से उछलकर अकबी दीवार से टकराया और धमाके से जमीन पर गिरा। दूसरे ही पल भग की तेज आवाज के साथ ही डगाम जादूगर के कपड़ों में आग भड़क उठी और वो सूखी लकड़ी की तरह जलने लगा। उसके हल्क से दर्दनाक चीखें निकल रही थी और वो जमीन पर लोटपोर हो रहा था, जैसे आग बुझाने की कोशिश करता, लेकिन आग तो बस मजीद बढ़ती चली गई। शेख चिली हैरत भरी नजरों से डगाम जादूगर को देखने लगा। चंद लम्हों बाद डगाम जादूगर जलकर भस्म हो गया तो यकलक वहां अंधेरा छा गया। फिर चंद ही लम्हों बाद फिर धमाका हुआ और यकलक वहां रोशनी फैल गई। न वहां कोई जादुई महल ना था, अलबत्ता शेख चिली और शहजादी कंदील एक मैदान में मौजूद थे। शेख चिली की पगड़ी भी करीब पड़ी थी, जिसे उसने उठाकर सर पर रखा।
شہزادی قندیل اصل حالت میں آ چکی تھی اور وہ حیرت بھری نظروں سے شیخ چلی کو دیکھ رہی تھی۔ شہزادی قندیل ایسے حیرانی سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرا نام شیخ چلی ہے اور میں تمہارے باپ سمار جادوگر کے کہنے پر تمہیں ڈاگام جادوگر کی قید سے چھڑانے آیا تھا۔ اچھا تو تم نے ڈاگام جادوگر کو ہلاک کیا، بہت خوب، تم تو بہادر انسان ہو، شہزادی نے خوش ہو کے کہا۔ شکریہ شہزادی قندیل، شیخ چلی نے خوش دلی سے کہا۔ میرا باپ کہاں ہے؟ شہزادی تمہارے باپ کو ڈاگام جادوگر نے ہلاک کر دیا، شیخ چلی نے جواب دیتے کہا تو شہزادی قندیل کے چہرے پر دکھ کے تاثرات آ گئے۔ کاش ڈاگام جادوگر میرے باپ کو ہلاک نہ کرتا۔ شہزادی جو ہونا تھا اب ہو چکا، اب میرے ساتھ میرے گاؤں پپلی والا چلو تاکہ ہم شادی کر لیں، شیخ چلی نے کہا تو شہزادی قندیل چونک پڑی۔ شادی؟ کیا مطلب؟ شہزادی تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر تمہیں ڈاگام جادوگر کی قید سے رہائی میں دلا دوں تو وہ تمہاری شادی مجھ سے کر دے گا۔ اب تمہارا باپ زندہ نہیں، اس لیے اب تم مجھ سے شادی کر لو، شیخ چلی نے جواب دیا۔ شیخ چلی میں کیسے مان لوں کہ میرے باپ نے تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا؟ دوسری بات یہ کہ میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے نہیں۔ اب میرا باپ اس دنیا میں نہیں تو میں کیسے تم سے شادی کر سکتی ہوں، شہزادی قندیل نے کہا تو شیخ چلی کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شہزادی؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں مصر کے بادشاہ کی بھانجی ہوں، میں تم جیسے احمق انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں، شہزادی قندیل نے کہا تو شیخ چلی ایک بار پھر مایوس ہو گیا۔ ٹھیک ہے شہزادی، اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر مجھے اتنا انعام دو کہ میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر سکوں، کیونکہ میں بہت غریب ہوں اور شادی کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، شیخ چلی نے کہا تو شہزادی قندیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے شیخ چلی، چونکہ تم نے مجھے ڈاگام جادوگر کی قید سے آزاد کرایا اسی لیے میں تمہیں انعام ضرور دوں گی، شہزادی قندیل نے کہا، پھر اپنے سر سے سونے کا تاج اتار کر شیخ چلی کی جانب بڑھا تو شیخ چلی نے جھپٹ کر اس سے تاج لیا۔ چند لمحے دیکھنے کے بعد لباس کی جیب میں رکھا، وہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ شیخ چلی اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ میں یہاں سے نکلنے کا بھی بندوبست کرتا ہوں، لیکن پہلے مقدس موتی تو تلاش کر لوں۔ پھر شیخ چلی نے جھک کر مقدس موتی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ شیخ چلی آقا، مقدس موتی میرے پاس ہے، اسی لمحے شیخ چلی کو اپنے عقب میں چراغ کے جن کی آواز سنائی دی تو بے اختیار مڑ کے دیکھا، اس کے عقب میں واقعی چراغ کا جن موجود تھا، اس کے ہاتھ میں مقدس موتی تھا۔ اسے سنبھال کر رکھ لو، پھر یہ کبھی کام آ سکتا ہے، شیخ چلی نے کہا تو چراغ کے جن نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے مقدس موتی پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھ سے غائب ہو گیا۔ اچانک شیخ چلی کی نظر ایک طرف موجود راکھ پر پڑی تو چونکا۔ کیا یہ راکھ ڈاگام جادوگر کی ہے؟ نہیں آقا، یہ ڈاگام جادوگر کے خزانے کی ہے، اس کے بھسم ہوتے ہی اس کا خزانہ بھی بھسم ہو گیا۔ یہ سن کر شیخ چلی نے منہ بنا لیا۔ اب تم ہم دونوں کو مصر کے شاہی محل لے چلو، شہزادی قندیل کو وہاں چھوڑ کر ہم اپنے گاؤں جائیں گے، شیخ چلی نے چراغ کے جن سے کہا۔ پھر اس نے چراغ کے جن کی آنکھوں میں سے شعاعیں نکل کر زمین پر پڑی تو وہاں سرخ رنگ کا ایک قالین آ گیا۔ شہزادی قندیل حیرت سے شیخ چلی کو دیکھ رہی تھی، اس نے شیخ چلی سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس سے باتیں کر رہا ہے، سرخ قالین کیسے نمودار ہوا، لیکن شیخ چلی نے اسے ٹال دیا۔ اس دوران چراغ کا جن واپس چراغ میں چلا گیا۔ پھر شیخ چلی اور شہزادی قندیل دونوں سرخ قالین پر سوار ہوئے تو شیخ چلی کے کہنے پر سرخ قالین انہیں لیے مصر کی جانب بڑھ گیا۔ شیخ چلی اداس بھی تھا اور خوش بھی، اداس اس لیے کہ شہزادی سے اس کی شادی نہ ہو سکی، خوش اس لیے کہ شہزادی نے اسے سونے کا تاج انعام میں دیا جسے وہ فروخت کر کے اپنی خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ ختم۔ تو بتائیے گا شیخ چلی کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟